Ini para pengajar di sana. Right, Professor Sarah Metcalf, Governor of West Java, yang Deddy Mulyadi, Deputy Vice Chancellor, Pro Vice Chancellor. Hello, my governor. I'm Summer, Director of the British Council. Very nice to meet you. Terima kasih. Saya Nabila dari Kedubes Inggris. Terima kasih. Dubesnya masih kan belum ganti. CS itu. CS saya kesana lagi deh. Iya. Oke. Dubesnya CS Inggris. Iya, baik, makan sambal terus. Oh iya, ayo. Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman dari Nottingham, kemudian dari Kedutaan Besar Inggris, teman-teman dari UI, biar nanti yang Pak Profesor Bagus yang mengenalkan teman-teman yang dari Nottingham. Dipersilakan. Okay, sincere welcome to those who are attending. We welcome delegations from Nottingham University, from British Councils, from British Embassy, and others. Thank you very much for coming. Berdiri aja. I would like to introduce the delegates from the University of Nottingham, Professor Sarah Metcalf, to stand up, Deputy Pro Vice Chancellor of Research and Knowledge Exchange. I would like to introduce our colleague, Min Rose, Director of Tri-Campus Research and Knowledge Exchange. Our colleague, Dr. Nengaswari, from University of Nottingham, Malaysia. Okay. Sechiao, from the University of Nottingham, UK. Miss Christina Harkes from University of Nottingham, UK. And then from the British Council, Mr. Samarshya, Director of Southeast Asia, British Council. From British Embassy, Mbak Farah Nabila. And last but not least, Tasya Salsabila, our colleagues from the UK campus. Ya, baik. Ini adalah para kepala sekolah dan guru-guru dari sekolah Maung. Alright, attending before us are head teachers and teachers from West Java Elite University called Berdiri Maung. semuanya. Berdiri. Raise and stand up. Okay. So, Oke, ini terima kasih. Mereka ini nanti akan menjadi sahabat atau mitra dari Nottingham untuk di Jawa Barat, Indonesia. these schools will be partners of Nottingham in West Java. Guru yang terbaik dari mereka akan saya pilih untuk ikut studi di Inggris, minimal nggak usah lama-lama, 3 bulan cukup untuk belajar oleh Pak Bagus. The best teachers from this school will be supported financially by West Javan government to study at Nottingham. Untuk memahami bahwa sistem pembelajaran di universitas besar di luar negeri itu tidak digitalisasi, itu aja. To understand that the system of education in abroad is not just mere digitalization, it's not merely digitalization. Di sana masih ada Kafur, masih ada Whiteboard, masih ada Spidol. There are traditional means of teachings and pedagogy like using chalks and board. Karena di Indonesia itu dipahami pendidikan yang baik itu, modern itu adalah serba digital. There are some misconception in Indonesia that what so-called modern education is limited to screens and digitalizations. Oke. Nah, kemudian pada saat ini kami juga dari anak-anak yang sekolah Maung dan sekolah di seluruh Jawa Barat itu, nanti anak-anak yang terbaiknya 10 orang akan saya biayai kuliah gratis di Nottingham. Well, okay. The best pupils from these elite universities, 10 of them will be supported scholarship-wise to Nottingham University. Oke. Dan saat ini kita mengajak untuk MOU antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Nottingham yang di dalamnya saling mengenalkan budaya. We're trying to struck a memorandum of understanding between West Javanese and the University of Nottingham to promote cultures. Bahasa Sunda dan sejarah peradaban Sunda ingin menjadi bagian yang dikenalkan dalam program studi di Nottingham. The culture of Sundanese and the language, Sundanese language, is part of the priorities to be introduced worldwide and in the UK. Dan rencananya kita ingin membentuk institut, namanya Institut Siliwangi. We're very willing in the future to aspire to build an institute called Siliwangi Institute. Yang di institut itu nanti akan dikenalkan sejarah peradaban Sunda, kebudayaannya, dan perubahan culture-nya
sedegradasi hari ini. The dream is to have the introduction to Sudanese culture and to explain the degradation of it today. Inggris merupakan negara yang tumbuh maju, tidak meninggalkan sejarah dan kebudayaannya. United Kingdom is an example of a modern country that become developed without leaving behind its roots and culture. Masih sangat menghormati ratu. Very much in respect of their royal family, the king and queens, Pangeran. princess. Artinya bahwa saya ingin memberikan pembelajaran bagi masyarakat Sunda, masyarakat Jawa Barat. I would like to educate the Sudanese people Kita bisa berkemajuan dengan berkebudayaan. that we can grow without neglecting our culture. Karena di Indonesia, In Indonesia, Jawa Barat, West Java, sulit difficult diajak berpikir rasional to be asked to think rationally kalau if yang tampilnya the one who present tidak sekolah luar negeri. and this not go abroad to study. Dari dulu saya memperjuangkan We fight. I've been fighting from tentang long time ago pemahaman kebudayaan, about the understanding of Sudanese culture, tentang leluhur, about the ancestors, tentang sejarah, about the history, tentang filsafat, the philosophy, nilai-nilai values, masa lalu Tatar Sunda the ancient times of Tatar Sunda. sulit diterima. It's very difficult to be accepted. Saya malah disebut musyrik dan kafir. I've often been called mushrik or kafir. Tetapi ketika yang menjelaskannya Profesor Bagus Mulyadi, But it's the one who explained it as Professor Bagus yang Mulyadi, ngajar di Nottingham, an academic at Nottingham semua University. orang mengatakan Everybody say Sunda luar biasa. Sunda is amazing. Padahal namanya sama Mulyadi. Despite the similar name Mulyadi, Yang beda, the difference, yang satu pinter the one is smart jadi dosen, and become an academic. yang satu ngomong jadi gubernur. The other one become a governor. Ngomong saja jadi gubernur apalagi pinter. Yang kemarin yang profesor itu kan berarti sudah di sini kan? Sudah, Pak. Sudah. Nah, siapa yang mau dapat beasiswa kuliah di sini? Ayo, semangat. Ini pertama dalam sejarah kehidupan orang Sunda ada sebuah karya ilmiah namanya Ensiklopedia Sunda yang di dalamnya menulis tentang berbagai literasi peradaban Sunda. This is the first time in the Sundanese history that there's an academic work that discusses the epistemologies of the Sundanese. Ditulis, disusun dalam bahasa Inggris. It will be translated to the English. Dan yang paling menarik, peradaban Sunda dalam bentuk karya tulis. The most important thing is culture of Sundanese in written form, Bernama Bujangga Manik, named Bujangga Manik. berada naskahnya di Inggris. The manuscript is in the UK. Tersimpan dengan baik. Kept safely, Karena kalau di kita pasti dibungkus oleh kain putih, because if it were here, it would be used as a kemudian disimpan di rumah, and to be kept at home nanti dicuci waktu maulid.